ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ବଦଳୁଛି ଅନେକ ନିୟମ। ଆମେରିକୀୟ ସେନାରେ ଆଉ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେନି କିନ୍ନର। ଏନେଇ ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଉପରେ ବି ରୋକ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଉତ୍କର୍ଷ କରିବା, ଏହାକୁ ମଜବୁତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ऐक्य बजाय रखा लगी यही पदक्षेप नहीं ट्रम्प प्रशासन। सेपटे अमेरिकार विभिन्न संस्थार 9500 कर्मचारी को विदा कर राष्ट्रपति ट्रम्प और टेस्ला सीईओ एलन मस्क मध्य आलोचना होगा पर यह पदक्षेप नि वरिष्ठ नागरिक व्यापार विभाग पक्षर 1000 कर्मचारी और जंगल विभाग 3000 अधिक कर्मचारी को छटई कर स्वराष्ट्र विभाग, शक्ति, कृषि, स्वास्थ्य आदि विभाग कर्मचारी को छटई कर अमेरिकार $36 ट्रिलियन ऋण समेत गत वर्ष 1.8 ट्रिलियन नियंटिया स्थिति को दृष्टि रखी ट्रम्प प्रशासन यह निष्पत्ति नहीं। कर्मचारी को छटई कर दिया वार्षिक $98 मिलियन संचय हो पारिबो बोली कहा जायछि।